Sindia, nous et Michel, interprofessionnel du cercle de Kenyaba et Uyuga, Assemblée générale Pedi, Anga, Kenyaba Cercle Kono, ni Fondation Marc Birso, Novi en partage, nous et millions d'euros d'Ouma, pour que Uganga, Kenyaba Muso, Udema, Menye, Uga Yiriwa, Tagasraye, Anga, Kenyaba Cercle. Aulula, Kenyaba Kuna Foninka. Kenyaba Kuna Foninka. Le vrai info de Kenyaba. Bizuyen kalo wotle mugan 2020. Michel Sinjia wolu yuga Assemblée générale kebi anga Kenyaba Cercle konolala obara ninu hukumu ye kase menye Michelite abe cogo minna bi anga Kenyaba Cercle kono kase ka mɔgɔw la dɔnniya la uga président n'o ye Karunga Konare aga discours kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko 2019 kɔnɔ ko mutualité maa minnu donna kɔnɔ a bɛ taga fo maa 200 ani maa 84 la ko bi an bɛ don min na maa min bɛ kan ka dɛmɛ sɔrɔ a kɔnɔ min y'u ka kɛnɛya taasira ye a bɛ taga fo maa 3,000 ani maa 600 ani maa 7 la o baara ninnu hukumu kɔnɔna la min ye fondation Marc Birso Novi en partage a ye miliyɔn 5 di ni Michel mɔgɔw ma u ka se ka di Kenyaba Cercle musow ma min bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la u ka se k'u boloma yɛlɛma o baara ninnu hukumu kɔnɔna la u ye wari ninnu tila an ka muso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Kenyaba commune kɔnɔna ye maa 16 olu sera bɛɛ lajɛlen ye 50,000 sɔrɔ min ye Jalafara commune ye mɔgɔ 4 bɛɛ lajɛlen muso 4 olu ye 50,000 sɔrɔ min ye Geningore commune kɔnɔna ye mɔgɔ muso 2 olu ye 50,000 sɔrɔ min ye Dabia commune kɔnɔna ye muso 2 olu nin baara ninnu kɛra Kenyaba ɲamaba caman ɲɛna min ye conseil de cercle ye olu ka représentant tun bɛ yen n'o ye Bubakar Samakɛ ye mairie ka représentant Elhaji Demba Jawara min ye service de relations communautaires ye Gungoto Barik la n'o ye Suleiman Sogodogo ani Dominique Jara olu tun bɛ o kɛnɛ kan olu tun b'o kɛnɛ kan nin kɛnɛ o ɲamaya taara ka di min ye an ka préfet o ka dankan fɔlɔ ye n'o ye Sulemana Kulu ka foli kɛ an ka Sinja mɔgɔw ma ni bi ni olu ye u ka gafew kɔnɔna na ni waleyali komi wajibi don u ka kɛ n'u ka gafew ye n'u sera k'a waleya an bɛ u fo o la ala ye bi ka waleya do ye an bɛ ala fo a ye bi min jira an na an bɛ a jira jamana ka fɔ ko bɛɛ ka furakɛ cogo ɲuman na ko arami ka se ka sira sɔrɔ k'a bɛ tali kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw la aw ta ninnu na kosɛbɛ tanuni nin vraiment a ye anw nisɔndiya parce que o b'a jira k'a fɔ minnu bɛ aw ɲɛ olu bɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo la aw yɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni wari in bɛ tila aw cɛ ka se k'a labaara aw fana a bɛ n'a fɔ aw fana cɛsirilen don donc foli bɛ kɛ aw ye o la o b'a jira k'a fɔ ko anw ka Maliba bɛ ka taa ɲɛ donc Maliba tɛ taa ɲɛ cogo si la ni bɛɛ m'i jɔ i jɔyɔrɔ la nin ye jɔyɔrɔ dɔ ye min ni o fara mɔgɔ 200 ɲɔgɔn na ni a tɔnɔ bɛ se ka se maa 2,000 ɲɔgɔn na ma o sababu bɔra sababu ɲuman min na an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya di o fana ma n'o ye Marc Birso ye parce que depuis a bɛna moto ba la fo bi a yɛrɛ kɛra cɛkɔrɔba ye ka na anw ka jamana in kɔnɔ yan an b'a ye télé la moto ba la o y'a sɔrɔ ala tɛ Kenyaba tɔgɔ dɔn donc o b'a jira k'a fɔ ko ale bi o ye yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ ye nka farafinden don maliyɛn don donc o sera ka kɛ cogo min na o b'a jira k'a fɔ ko anw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen anw de kan k'an jija ka se ka
baaraw kɛ baara min ni tubabu ninnu n'u u bɛ a ta k'a cɛsiri kɛ k'a ɲɛsin anw ma anw yɛrɛw bɛ se k'a kɛ o mɛ n'an y'an sigi ko se t'an ye dɔrɔn a bɛ gɛlɛya don dɔ la ne ko croix rouge kɛnɛ dɔ kan mɛ n ko croix rouge filɛ ka nin kɛ n ko pourquoi anw yɛrɛw tɛ se ka nin kɛ an bɛ se k'a kɛ o ni ne ye 200 bila a kɔnɔ dɔ ye 100 bila a kɔnɔ dɔ ye 10 bila a kɔnɔ o bɛ se b'o ye o bɛ se ka fɛn dɔ dilan o n'a kɛra a kɛcogo ma donc o b'a jira k'a fɔ ko hali bi an kana an sigi k'a fɔ ko k'a bɛɛ kɔnɔ an k'an jija an yɛrɛw ka kɛ caman waleyabaga ye mɔgɔw bɛ an ye o la o bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ se an ma sigi ni dɛmɛ min ye parce que n'i y'a mɛn a ye n dɛmɛ ayiwa i yɛrɛ bɛ dɔ la dɛ mɛ ne tɛ foyi la e sigilen don ten tɔ ko a ye na n dɛmɛ a bɛ gɛlɛya dɛ donc an ti bɔ kuma na ni an ma foli lase fɛn bɔbaga ninnu ma minnu ye cɛsiribagaw ye minnu ka wari donna an na k'a ɲini fana hali bi tiɲɛ don baara caman kɛra ka kɛ ni mutualité ye nafolobɔlaw ye nafolo bɔ nka ɲɛ b'a la a bɛ komi n'a fɔ nafolobɔla ye État ka bɛ min kɛ ani bariki ye min boloda min di donc o b'a jira k'a fɔ hali bi an bɛ welewele da kɛ ka bila hali bi mɔgɔ wɛrɛw ma collectivité b'o la société wɛrɛw b'o la hakili ɲumantigiw b'o la setigiw bɛ o la pour que hali bi bɛɛ ka se ka nin ɲɔgɔnna jɛkulu ka se ka a dɛmɛ cogo min na walasa a kɛra misali min ye n'a tɔgɔ bɛ fɔ nationalement an ka se ka o kapu nin an ka se ka o to a nɔ na walima an ka tɛmɛ o la tiɲɛ don anw fɛ yan nɔ collectivité dɔw bɛ yen se b'u ye mɛ dɔw fana bɛ yen nɔ foyi t'olu bolo anw ta in y'a fɛn fila de ye se bɛ dɔ ye dama dɔ ye se foyi tɛ dɔw ye donc se bɛ minnu ye ça c'est une opportunité nafolo bɛ se ka don fɛn min na n'a bɛ nafa ɲɛ n'a nafa bɛ ye donc hali bi an bɛ welewelema da kɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni o sera ka i sen da bariki ta da nɔ na ka se ka faranga kɛ ka se bariki ta kɔnɔna na walasa ɲɛtaa bɛ se ka sɔrɔ hali bi ko ninnu na o de kanunen don an bɛ ala deli ala ka jɛkulu nin taa ɲɛ ka mutualité min filɛ nin n'a bɛ sen na ka a taa ɲɛ minnu da bɛ a kuma na minnu y'a kɛbaw ye ala ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn tɔn dayɛlɛla an ka ɲɔgɔn ye ala ka ɲɛ k'a dama komi san o san an delila cogo min sunjiya an b'an ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ n'a bɛ fɔ a ma assemblée générale ɲinan ta ala y'a latigɛ bi donc an partenaire bɛ yan administration mɔgɔw bɛ yan sociétaire bɛ yan sunjiya kɔni a bɛ baara mun na bɛɛ b'a kalama sisan fɛn fila a b'o sini ji la kɛnɛya a b'o sabatili ka tila ka musow dɛmɛ ka yiriwa komi sebaga y'a fɔ cogo min n tɛna segin o kan n'i ye musow dɛmɛ n'olu yiriwara jamana du bɛ yiriwa dugu bɛ yiriwa jamana bɛ yiriwa an b'an partenaire ko bariki mɔgɔw hali u ka dɔ fara an ka dɛmɛ kan pour que mɔgɔ caman ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ka yiriwa ni jama cayara sɔrɔ yiriwara o de ka jamana bɛ développer o de la n b'aw fo an ce mun bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na maire tɔgɔ la an ka foli b'aw ye an ɲuman nana cogo min ala ka bɛɛ ɲuman segin tɛ a kɛ to b'a la salamu baara ninnu hukumu kɔnɔna la an ka ɲininkali sera chargé de relations communautaires Gungoto Barig olu ka mɔgɔw ma min ye u ka hakilina ɲɛ ka se k'o sɔrɔ. n balimacɛ i ni sɔgɔma. i ni sɔgɔma. i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu ani i ka baarakɛda k'a fɔ an ye. ok ne tɔgɔ ko Dominique Jara ne sigilen bɛ Gungoto mine na ne ka baara ye ka ɲɛsin sigida ani mini
ɲɔgɔnya ma. Donc ne ye surintendant de développement communautaire. O ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye n bɛ sunya ɲɛmɔgɔ fɔ kosɛbɛ u ka baara ɲuman kosɔn ani nin jɛkulu in a ye nin ŋaniya ta ka nin baara kɛ o ye fɛn ɲuman ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que bɛɛ ka bɔ nɔgɔ la o ye fɛnba ye. Donc jamana min ye nin tɔn sigi ni mutuelle sigi Mali kɔnɔ o fana ye hakilina ɲuman ye pour que an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Donc min fana ye a jɔyɔrɔ fa a baara la an ka sigida la yan ka muso dɛmɛ ni fond revolving ye o fond revolving o bɛ u dɛmɛ ka u ka se ka baara kɛ walasa ka nafa sɔrɔ ani o fond revolving bɛ sigi ka di mɔgɔ wɛrɛ ma pour que olu fana ka se ka baara wɛrɛ kɛ. Donc ne hakili la o hakilina ye an bɛ se ka taa ɲɛ a baara la halisa pour que mɔgɔ caman ka se ka nafa sɔrɔ nin baara in na wasara kosɛbɛ. Donc ka ye ko muso ka wari di muso ma o bɛ mɔgɔ hakili sigi parce que muso ni wari donna muso bolo an b'a ye ko a bɛ bolo ɲuman bolo kamasɔrɔ muso bɛ se ka wari labara labara pour que a ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la. Donc muso a jɔyɔrɔlan ye min ye ka du musaka sɔrɔ a ka den musaka sɔrɔ a ka fɛrɛbɔ sɔrɔ pour que ka so ka jiriwa u ka jiriwa. Donc ne hakili la muso ka dɛmɛ sɔrɔ ka baara kɛ o ye fɛnba ye an bolo ani an nisɔndiyara kosɛbɛ ka ye ko o baara bɛ ka taa ɲɛ. Nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye a siɲɛ naaninan ye an bɛ nin kɛnɛ kan ka ko segin ka nin baara kɛ o y'a ye o b'a jira ko vraiment minnu y'a sɔrɔ fɔlɔ la olu kɛra layidutigi ye u y'a sɔrɔ ani u ye baara kɛ ani u ko seginna ni wari ye ka di walasa mɔgɔ wɛrɛ fana ka sɔrɔ. Donc an bɛ a siɲɛ naaninan na an hakili la a daminɛ cogo min na a bɛ se ka taa ɲɛ o cogo la ani o bɛ an nisɔndiya kosɛbɛ. Yala o nin ko in a bɛ taga ɲɛ siɲɛ wɛrɛ la wa aw bɛ continuer a la wa? Min fɛ ni an ye projet sigi sen kan n'an y'a ye ko o projet bɛ ka sira sɔrɔ an tɛ saliya ka o projet dɛmɛ. Donc ka jira ko an hakili bɛ to a la ko an bɛ se ka min kɛ pour que ka nin projet juruma tintin an bɛ taa ɲɛ o baara la halisa. Merci beaucoup Mbalimacɛ. Aw ni cɛw ka dɛmɛ na. 2019. La mutuelle interprofessionnelle de Kéniéba a résulté les résultats suivants. Situation des effectifs de la mutuelle au 31 décembre 2019. Effort de l'année 2019. Adhérents. Hommes 141. Femmes 143. Total 284. Bénéficiaires. Hommes 564. Femmes 702. Total 1266. Effectif cumulatif. Adhérents. Hommes 562. Femmes 364. Total 926. Bénéficiaires hommes 1518. Bénéficiaires femmes 2089. Total 3607. Situation de recouvrement des cotisations. Cotisations attendues 6 222 075. Perçues 3 108 295. Droit d'adhésion attendu 710 000. Perçu 710 000. Situation des prestations. Nombre de personnes servies. Hommes 79. Femmes 88. Total 167. Montant payé par sexe. Hommes 331 747. Femmes 212 983. Total 624 790. Dɛmɛbaga sɔrɔla an ma k'i kan bila an ka sunjiya maaw ma ko u b'a fɛ u ka an balakaw dɛmɛ baara la
k'u dɛmɛ baara la f'u na fɛn sɔrɔ n'u y'a fɛn sɔrɔ dutigi ye dɔ sɔrɔ den ye fɛn sɔrɔ du ye fɛn sɔrɔ sigiɲɔgɔn ye fɛn sɔrɔ n b'a fɔ bɛɛ ye waati o waati n ko muso matarafali ye i yɛrɛ matarafali de ye n y'a fɔ n ko dɛmɛbaga sɔrɔla an ma an ka dugukolo jukɔrɔ nafa ɲininaw sanu ɲininaw min b'an fɛ yan a dɔ ni fɔlɔ la an tun b'a wele somilo n'a tilara ka kɛ bariki ye olu ka boloda dɔ bɛ yen nɔ ko hadamadenw k'u ka diɲɛlatigɛ ɲɛnabɔ ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn kunko tila ɲɔgɔn cɛ u ka kɛ ɲɔgɔn hɛra ani ɲɔgɔn hɛra tana u k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ko ma ko fondation la vie en partage a ɲɛma nana fɛ a siɲɛ caman docteur Marc Brissot donc o ye dɛmɛ min kɛ 500,000 n'a y'a di an ka sinjiya maaw ma ko ka a lase an balimamusow ma o tuma na o bɛ lase u ma cogo min o na ɲɛfɔ aw ye. n bɛ tɔn mun kɛ kɛnɛ kan bi n'o ye sunja ye tɔn don komi n'a fɔ tɔn tɔw mɛ tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen don mun ɲɛsinnen bɛ bilankɔrɔ ma ka ɲɛsin a ka tɔndenw fɛ walasa o kɛnɛya u bɛ se k'a ta u yɛrɛ cogo min gouvernement y'o fɛɛrɛ de tigɛ mali fan 14 bɛɛ k'o bila sen ne bɛna kɛɲɛbaya tuma min na a ɲɔgɔnna 3 de tun bɛ kɛɲɛba cercle kɔnɔ mɛ san o san hakilila kuraw bɛ ka taa gouvernement fɛ parce que a yera k'a fɔ jama fanba o de bɛ yen mun tɛ saratala ye n'o ye kɛnyɛrɛye mɔgɔw ye donc fɛɛrɛ fɔlɔ minnu taara walasa nɔgɔya bɛ se ka don adamadenw ka furakɛli la cogo min na o ye minnu bɛ sarata ye ni ye jama sigi 100 sara la o tɛ tɛmɛ 20 ɲɔgɔn na o bɔlen ko ye an b'a fɔ minnu ma dɛsɛbaatɔw olu fana 100 sara la o tɛ tɛmɛ 5 ɲɔgɔn na kan gouvernement ye fɛɛrɛ fana tigɛ kɛ ɲɛsin olu ma olu ka furakɛli bɛ se ka ta cogo min na collectivité sigida mɔgɔw fɛ ani gouvernement yɛrɛ fɛ fu olu tɛ fɛn sara parce que se t'u ye donc jama fanba 100 sara la n'o ye 78 ye olu bilalen m'u yɛrɛma ten donc k'a fɔ n'i mɛ ŋɛnɛ i k'i jija i k'i ka denbaya la furakɛ i k'i yɛrɛ furakɛ o n'u tɛ se ka kɛ fo fɛɛrɛ dɔ de ka tigɛ ka bila sen na o de y'a to mutuelle ninnu bilala sen na ka bilankɔrɔ kɛ tɔndenw fɛ walasa olu n'u ka denbaya n'u mɛ kɛnɛ don min na don ka ja don ka sugu u ka se ka furakɛli kɛ nɔgɔya la k'a sɔrɔ u ma taa gɔrɔgɔjuru ta mɔgɔ fɛ u ma taa i damakasi mɔgɔ ye a ka se ka nɔgɔya u ma cogo min an b'o de kɛnɛ kan donc a ka laadala assemblée générale comme san daminɛna ni gɛlɛya ye n'o tɛ nin baara in ka kan ka kɛ kabini san kalo 3 fɔlɔ la ka ɲɛfɔli kɛ tɔndenw ye donc o la o de kɔnɔna na dɛmɛbaga jɛkulu y'a ye fana baara in nafa kama k'a fɔ nin tɔnden tɛ se ka caya fo dɛmɛ ka don tɔn tigiw ma o de hakilila nana ni an ka dɛmɛbaga jɛkulu ye k'a fɔ ko a bɛ musaka di tɔn in ma walasa en tout cas mɔgɔ minnu o ka kɛ sababu ye surtout musow parce que musow de kɛ dɛsɛ ka bon kosɛbɛ ka se ka kɛ sababu ye ka donbolokulu ye mais a bɛ lada u ka donni na tɔn in kɔnɔna na donc u b'u boloma yɛlɛma ni wari ye en même temps u b'u ka tɔnden wari sara donc baara in dabɔra o de kama donc k'o foli lase dɛmɛbaga jɛkulu ma parce que a kɛra sababu ye en tout cas sunja bi bi na Mali kɔnɔ an ka département na ni région kɔni bɛ kɛ mutuelle tɔgɔ la sunja tɔgɔ bɛ fɔ. aw ni ce aw ka faamuyali la k'an bɛɛ kɛɲɛba kunnafoni wɛrɛ kan don nataw la Mamadu Magasa kɛɲɛba kunnafoni.